arrive in FEB. So yeah, let's see. Manufacturing seperti logistik, procurement, dan lain sebagainya. Kemudian satu struktur khusus di perusahaan kita gitu ya, namanya Business Integrity Officer, karena kita benar-benar aku mau nanya, kayaknya step forward mentoring yang berkelanjutan dengan mentornya gitu ya. Kemudian juga kita pastikan bahwa teman-teman terima kasih. Okay, I'm done, guys. I'm done to eat and the webinar one. So yeah. Alright guys, yeah, I've done two webinar open house UFLP. That's a program from Unilever, and yeah, right now I'm in Musola UI, Masjid UI, I mean. Yeah, I don't know what I've been here. I just wanna sit down and just look up for everyone who walking around. Yeah, I mean, yeah, I don't know what I want to talk about, because yeah, maybe I want to say that today is my birthday. Yeah, happy birthday to me, happy birthday myself. Like, yeah, okay, yeah, wish you all the best and God bless you at the end. And yeah, just so you guys know, maybe if you don't know, setiap gue ulang tahun, kayak setiap tanggal 18 Mei itu, sometimes I'm doing like just wanna be alone. Like gue tuh mau banget kayak tiap tahun gitu, tiap ulang tahun gue tuh setiap harinya kayak doing something that I didn't did before. Yeah, it's just like that. Kayak gue tuh pengen banget buat ngedapetin experience that I haven't there. Like get some place, like, or maybe yeah, everything, every single thing, kayak entah itu makanan atau tempat atau apapun itu. Kayak gue tuh cuma mau ngelakuin something yang kayak belum pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Cause in my opinion, setiap tahun gue ulang tahun itu adalah setiap tahunnya juga gue bertambah usia dan berkurang usia sekaligus, yang artinya in my personal opinion itu tuh kayak hari dimana, bagi gue ya, kayak hari ulang tahun adalah hari dimana ketika lu tuh menginjak usia yang baru, yang sebenarnya nggak seharusnya sih, cuman kalau buat gue seharusnya gue tuh harus punya karakter baru. Bukan karakter baru juga sih, kayak
kayak apapun itu lah, anything about new experience, new things that I haven't there before, ya kayak apapun itu gitu. Karena buat gue itu learning every year aja sih, kayak ya udah setiap tahunnya tuh gue ada doing something that gue dapat insight baru, knowledge baru, learning gitu kan, kayak apapun itu. Kayak ya udah kayak gitu aja sih sebenarnya, kayak setiap tahun tuh. Dan untuk saat ini, hari ini maksudnya, gue sebenarnya nggak begitu signifikan kayak di tahun-tahun sebelumnya yang gue bener-bener enjoying myself, like preparing for go to in 2024 I go to Bandung 30 day tonight 30 day fuck 3 day tonight, and in 2025 gue bagi-bagi sesuai umur gue, kayak bagi-bagi sembako, makanan segala macam. Tidak begitu tidak begitu yang kayak effort yang gue perlu keluar uang banyak yang kayak pergi jauh, liburan segala macam. Cuman buat gue itu hal baru, kayak gue jarang banget, maksudnya gue sering juga bagi-bagi yang kayak even infak or kayak traktir teman segala macam, tapi ini tuh beneran literally yang gue kayak bagi-bagi ke dalam tanda kutip mungkin orang yang kurang berkecukupan gitu kan. Terus selain itu juga kayak gue juga doing in 2023 itu, oh ya, gue kayak datang ke museum yang belum pernah gue kayak datengin. Terus gue kayak ke GBK dan ke softball GBK segala macam. Sebenarnya itu little things that yang mungkin buat sebagian orang kayak apa sih gitu kan, kayak Nora atau ya just something like that, tapi buat gue tuh kayak it's a new thing for me in my life. So yeah, if I wanna do it, just do it for me gitu kan. Jadi kayak ya udah, what's the problem with that gitu kan, kayak ya udah, emang kenapa gitu kan. Karena as long as itu new things and new experience for me, yeah, I don't give a shit man. So yeah, jadi gitu aja mungkin untuk saat ini, di tahun ini maksudnya. Mungkin gue kayak sekedar ngedatengin kayak webinar forum yang formal, karena kayaknya gue belum pernah selama ini even, maksudnya kayak formal webinar pernah, maksudnya kayak yang gue datang kayak webinar ke di kampus gue segala macam bla bla bla. Tapi tadi tuh gue, ya as you guys know before, tadi kan sebelum ada klip-klip ini, footage sebelum footage ini, di sebelumnya itu gue ngedatengin UFLP open house, kayak mungkin ya webinar gitu kan, kayak ya udah tentang UFLP, programnya Unilever segala macam. Karena kebetulan gue tuh juga looking forward for UFLP itu sendiri. Kayak gue mau kerja di sana gitu, gue kayak mau berkembang di sana, bertumbuh di sana gitu kan. Karena jujur menarik banget buat gue. Terus habis itu lagi ya, that's all for me. Mungkin setelah ini gue kayak sekedar pengen jalan-jalan ke Danau Kenanga, kayak mungkin ke Mekar Art Center, kayak ya udah kayak sekedar jalan-jalan aja. Habis itu mungkin akan pulang, dan nggak tahu setelahnya akan ada apa lagi, mungkin besok atau mungkin malam ini. Tapi kayaknya gue nggak ada rencana malam ini, mungkin besok sih. Ya, thank you.